Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. वेलकम टू ओनली ग्रामर क्लास। ओनली ग्रामर क्लास की जानिब से खुश आमदीद। आज हम ओनली ग्रामर क्लास में लेक्चर नंबर 13 करेंगे, जिसका नाम है इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब। इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब बयान करेंगे। So, what is infinitive as an adverb? Infinitive as an adverb क्या है? An infinitive used as an adverb always describes a verb, adjective or other adverb. अब हम इसकी उर्दू में डिफिनीशन करेंगे। एक इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है एक एडवर्ब की तरह, जो हमेशा वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को बयान करता है, यानी उसके बारे में बयान करता है। अब हम इसे पश्तो में पढ़ेंगे। यो इन्फिनिटिव कुमचे द एडवर्ब पशक्ल की हमेशा वर्ब बयानवी यानी पेल बयानवी, वरसरा एडजेक्टिव यानी इसमें सिफत बयानवी या द्वेम एडवर्ब बयानवी दीतमु इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब वायु। अब हम इसकी मिसालें पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, मोना इज ईगर टू सी हर फैमिली। नंबर टू, इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन दिस स्लिपरी रोड। नंबर थर्ड, we are ready to play now. Number fourth, I needed a sound sleep to calm my mind. Number fifth, it is good to know that you can cook as well. अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। Mona is eager to see her family. ईगर हमारे साथ एक एडजेक्टिव है। इसको जिन अल्फाज से हम बयान करेंगे उनको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे ईगर एक लफ्ज़ है यानी एक एडजेक्टिव है, टू सी इसको बयान करता है, तो ये एक एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। नंबर टू, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन दिस स्लिपरी रोड। तो स्लिपरी भी हमारे साथ एक एडजेक्टिव है और इसको जो अल्फाज बयान करता है वो है टू ड्राइव, और ये टू ड्राइव हमारे साथ इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब है। नंबर थर्ड, वी आर रेडी टू प्ले नाउ। यहाँ पर नाउ एक एडवर्ब है और इसको मज़ीद बयान करने के लिए टू प्ले आया है, तो टू प्ले हमारे साथ इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब है, तो ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को बयान करता है। नंबर फोर्थ, आई नीडेड अ साउंड स्लीप टू कॉम माई माइंड। यहाँ पर अ साउंड स्लीप एक वर्ब है और इसको मज़ीद बयान करने के लिए टू कॉम आया है, तो यहाँ पर टू कॉम हमारे साथ एक इन्फिनिटिव एन एडवर्ब है। Number fifth, it is good to know that you can cook as well. यहाँ पर गुड हमारे साथ एक एडजेक्टिव है और इसको मज़ीद बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी टू नो हमारे साथ एक इन्फिनिटिव एन एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को बारे में बयान करता है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। Mona is eager to see her family. Mona शौक़ीदा ची हल ची खपला फैमिली वीनी। न दलते की ज़मूंग सरा ईगर चीरे दा यो सिफत ते और दग सिफत बयानवल द पारा ची कम मज़ीद अल्फाज इस्तेमाल शवी दी ताकि तमुंगा इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब वायु लका टू सी चीरे दा ज़मूंग सरा
eager په باره کې خبره کوي نو دلته کې زموږ سره infinitive as an adverb دی. Number 2, it is dangerous to drive on this slippery road. په دې ټوټه ټوټه سړک موټر چلول خطرناک دي نو دلته کې زموږ سره slippery road په باره کې خبره کیږي. slippery road دا یو adjective دی چې د دې په باره کې مزید بیان کولو لپاره الفاظ استعمال شوي دي هغې ته ویل کیږي infinitive as an adverb لکه to drive. to drive زموږ سره infinitive and adverb دی. همدغه شان نمبر 3 فقره we are ready to play now. مونږ تیار یو چې اوس لوبه وکړو نو دلته کې زموږ سره now چې دی دا یو adverb دی او دغه adverb مزید بیانولو دپاره چې کوم ټکي استعمال شوي دي هغې ته to play وایي یعنې دا to play زموږ سره infinitive and adverb دی چې یو adverb بل adverb بیانوي. همدغه شانتې څلورم نمبر فقره کې I needed a sound sleep to calm my mind. دغه شانې زموږ سره sound sleep یو کار دی یعنی verb دی او دغه ټکي مزید بیانول لپاره calm استعمال شوی دی to calm یعنی دا to calm چې دی دا یو verb بیانوي او د هغې په باره کې مزید خبره کوي نو دغې ته infinitive as an adverb ویلی شي. همدغه شانې پنځم نمبر فقره کې it is good to know that you can cook as well. دغه شانتې زموږ سره good لفظ په باره کې مزید بیان کولو لپاره کوم ټکي استعمال شوي دي چې هغې ته infinitive and adverb ویلې کېږي هغه to know دی. نو to know چې دی زموږ سره د good په باره کې خبره کوي نو دلته کې infinitive as an adverb استعمال شوی دی. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe. Only Grammar. Wassalam.